امروز 4 سентябр است و شما برنامه خبری رادیو озодиро тамошо دارید. من شعله گلخوجه هستم. سلام. نخست سرخط مغزهای روز. برگی نیو شکرپاره و یا منوره خربوزه و تربوز در دوشنبه. در عید خربوزه ساکنان پولیزی ها را ارزان تر خریدند. با درجه عالی 4 تا خربوزه 10 تا بگیری تو. با خیر رحمت. لباس‌های حیرانی صاحبانی گمنام حمله‌های طالبان در شهر غزنی سرنوشت مردانی را که لباس جشنی فرمایش داده بودند نامعلوم کرد. لباس فرمایشی آماده شد ولی از صاحبانش درکی نیست. نمیدانم که زنده اند یا مرده. و نقاش توجیک زنی اوریون را همچون اعتراض به جامعه مردسالار نمایش داد. آیا میتوان با چنین نمایش در مقابل جامعه سنتی کامیاب شد؟ و شروع میکنم از آن که پرونده مرده که ҳамсарашро با 13 ضرب کارد کشته بود در دادگاه شهر دوشنبه مуҳокима мешавад. دوستانی پایتخت تحقیق پرونده باباجان شیرینزاده را دیروز به پایان رساند. شیرینزاده در کشتار بیرحمانه همسر سابقش ماهره یتیمова متهم است که 3 ماه پیش اتفاق افتاد. مقامات تفتیشاتی گفتند نوار ویدیویی قتل ماهره یتیمова به دست آنها رسید که در آن لحظه ماجرا و کاردزنی ثبت شده است. در صورت ثابت شدن اتهام شیرینزاده را از 15 تا 25 سال زندان انتظار است. امروز در یکی از بازارهای شهر دوشنبه عید خربوزه را تشکیل کردند. چون این جشنواره چند سال به این سو برای ساکنان تاجیکستان امکانیت میدهد که نوهای مختلف این پولیزی را با نرخ‌های نسبتاً ارزان بخرند. عید خربوزه امسال چگونه گذشت در گزارشی برای یوسفی میبینه. حدود 100 تن تربوز و خربوزه و دیگر انواع محصولات کشاورزی را در عید سیر خربوزه در بازار مهرگان دوشنبه به نمایش و فروش گذاشتند. تربوز و خربوزه نمایشگاه محصول کشاورزان ولایت سوغد و ختلان و نواحی تابع مرکز بود. امروز من این عید خربوز و تربوزا با من 450 دانه خربوزه آوردم. این 220 تاش گلابی بود، 230 تاش آبی نوات بود. حاضر где-то 150 تا مونده، 130 تا یعنی خیلی موند. همش مردم خرید уже. ساکنان که سال جاری از گرانی نرخ تربوز و خربوزه زیاد شکایت میکردند، قیمت خربوزه و تربوز به نمایش گذاشته در عید سیر خربوزه را هر گونه بها میدادند. 40 сум بود، 50 сум هم بود نمی‌داشتیم. حاضر 20 сум می‌داشتیم نمیدن. هم بازارهای اصولا همین نرخه. با اینجا قیمت‌تره. اینا 20 سوم گرفتم. اون بازار در این ارزان‌تر میگیره بود. نه پرتا یه مخابره را 30 سوم 35 سوم 40 سوم خریدیم. نه خودی 25 سوم بسیار ارزان است. با درجه عالی 4 تا خربوزه 10 تا میگیری تو. با خیر رحمت با تشکیل کردگی. به نظر می رسید که کشاورزان آخرین حاصل تربوز و خربوزه امساله کشتزارشان را به نمایشگاه آوردند. امسال بود کمتر گرم آمد، از همین سبب کسل شد فلکان هیچ کوک شدند. این در حالی است که وزارت کشاورزی تاجیکستان از حاصل فراوان تربوز و خربوزه در سال جاری اطلاع می دهد. امروز کشاورزان جمهوری در میدان 17,000 گکتار کشتی پولیزی ها گذراندند که تا 1 سپتامبر سال جاری 13,000 آن به طلب جمع‌آوری کرده شد. این جمع‌آوری پولیزی در جمهوری با صورت ادامه داشته. امروز باز گفته می شود که تربوز و خربوزه پولیزی در بازارها فراوان می‌گردد. وزارت کشاورزی تاجیکستان قبلا گزارش داد که در 6 ماه سال جاری در کشور حدود 262,000 تن پولیزی ها مخصوصا تربوز و خربوزه جمع آوری شده است که حدود 23,000 تن نسبت به سال گذشته بیشتر بوده است. اما تاجران شکایت میکردند که تربوز و خربوزه داخلی تقریبا نیست و آنها این محصولات لذیذ و سرخرید کشاورزی را از ازبکستان وارد میکنند. رو می‌ریم به موضوع دیگر. بعد 9 سال ازبکستان از نو به شورای همکاری‌های کشورهای туркзабон داخل می‌شود. نشست سرانی عضو این سازمان روز دوشنبه در قرقیزستان برگزار گردید. شورا سازمان بین‌الخلقی است که کشورهای туркзабони معاصر را متحد می‌کند. ازبکستان و ترکمنستان سال‌های اخیر در کار این سازمان اشتراک نمی‌کردند. روز 3 سентябр رهبر ازبکستان شوکت میرزیویف در نشست حضور داشت. با نوشته خبرگزاری ریترز احتمال ترکمنستان هم به این سازمان برگردد. در بین دولت‌های آسیای مرکزی تاجیکستان یگانه کشور بیرون مانده از این سازمان است. خیرمان بخوزاده گزارش می‌دهد.
روز 3 سентябр در осоишгоҳи чолпонотаи қирғизистон президенти ин кишвар сооронбой ҷейнбеков ба ҳайси мизбон президенти ӯзбекистон ва сарвазири маҷористонро дар нишасти сарони созмони ҳамкориҳои кишварҳои туркзабон пазироӣ кард. аз номи кишварҳои узв ман президенти ӯзбекистон шавкат мирзиёев ва сарвазири маҷористон Виктор Орбанро хайрамақдам мегӯям. мехоҳам аз тасмими вуруди дубораи ҷумҳурии ӯзбекистон ба шӯрои ҳамкории кишварҳои туркзабон қадрдонӣ кунам. ӯзбекистон аз соли 2009 ба ин тараф дар нишастҳои сарони кишварҳои узви ин созмон иштирок намекард. имсол президент шавкат мирзиёев ҳамроҳ бо раҳбарони Туркия, Қазоқистон ва Озарбойҷон, Раҷаб Тайип Ердуғон, Нурсултон Назарбоев, Илҳом Алиев дар ин нишаст ширкат варзид. сарвазири маҷористон Виктор Орбан барои аввалин бор ҳамчун нозир дар кори ин созмон ширкат мекунад. барои ширкат дар ин нишаст президенти ҷумҳурии Татористони Русия низ даъват шудааст. туркманистон ки сар аз соли 2009 дар ин гуна нишастҳо ҳузур надошт, ин навбат гуфт ки мехоҳад ба шӯро баргардад. дар чаҳорчӯби нишаст раҳбарон аз муҷтамаи ёдгории нависандаи машҳури қирғиз Чингиз Айтматов зиёрат карданд. нигоҳе меандозем ба афғонистон. нирӯҳои амнияти афғонистон ноҳияи наҳрини вилояти шимолии бағлонро аз толибон покорӣ карданд. субҳи 4 сентябр волии ин вилоят Абдулҳай Неъматӣ ба Радиои Озодӣ гуфт ки дар бархурди шаби 3 сентябр камаш 6 толиби силоҳ ба даст кушта ва 14 нафари дигар захмӣ шуданд. ба қавли хабарнигори Радиои Озодӣ, норомиҳо боиси фирори ҳазорҳо фарди осоишта ба ҷойҳои амн шуд. аз ҷумла дар шаҳри Ғазнӣ воқеъ дар ҷануби ғарби Кобул ҳам пас аз ҳамлаи толибон дар моҳи гузашта 10 нафар куштаву захмӣ шуданд. дар айни замон ҳамлаҳо барномаи зиндагии садҳо нафарро ба ҳам зад. теъдоде аз онҳо ҳатто натавонистанд либосҳоеро ки дар хаётиҳо фармоиш дода буданд ба бар кунанд. идомаи мавзӯъ аз Соҷидаи Мирзо. ин либосҳои зебо кайҳо боз омода шуда интизори соҳибони худанд, аммо фармоишгарони онҳо беному нишон шуданд. ин либосҳоро дар шаҳри Ғазнӣ барои ид фармоиш дода буданд, вале бархи хаётон мегӯянд пас аз ҳамлаи мусаллаҳонаи толибон ба шаҳри Ғазнӣ ки 10 нафарро кушта ва гумном кард, либосҳои омода соҳибони худро мунтазиранд. либоси фармоишӣ омода шуд, вале аз соҳибонаш дараке нест. намедонам ки зиндаанд ё мурда. инҷо 80 ҷуфт либос омода карданд. назди мо тақрибан 560-570 ҷуфт либос мондааст. хаётони шаҳр мегӯянд баъзеҳо андозаи либос ва шумораи телефонашонро гузошта буданд, вале ҳоло ин телефонҳо хомӯшанд. шаҳри Ғазнӣ ки тақрибан як моҳи пеш шоҳиди ҳамлаи шадиди ҷангиёни толибон буд, акнун ба вазъи қаблӣ бармегардад. дар натиҷаи ҳамла ба Ғазнӣ баъзе дуконҳо ба коми оташ рафтанд ва теъдоди зиёди мардум маҷбур шуданд аз хонаҳои худ фирор кунанд. мо бармегардем ба Тоҷикистон. намоишгоҳи ғайриоддие дар Душанбе 10 нафарро гирди ҳам овардааст. бори аввал наққоши ҷавон Маърифат Давлат ва тасвирҳои бадани урёни занони тоҷикро ба намоиш гузошт. худи рассом мегӯяд бу қолабшикан аст. Савинози Рӯҳулло дар ин намоишгоҳ буд. дар ин тасвир ба бовари муаллифаш як нав эътироз ба нобаробариҳо миёни зану марди тоҷик аст. инро метавон ҳамчун як вокуниш ҳам ба таҳқири мардон гуфт. ман занам ва мутаассифона на як бору дубор нигоҳҳои бешармонаи мардонро нисбатан мушоҳида кардам. борҳо таҳқирам мекарданд ва мешунидам ки баъзе аз қисматҳои баданамро ҳам муҳокима мекарданд ки инро хеле бад мебинам. хостам ба як қисмати мардон нишон медиҳам ки бадани зан як чизи маъмулист ва набояд онро зиёд муҳокима кард. тасвири аввалин зани урёни Маърифат соли 2016 дар як намоишгоҳе дар Вена гузошта шуд ва баъдан ба интернет роҳ ёфту вокунишҳои зиёдеро ба дунбол дошт. рӯзи намоиши асарҳои Маърифат низ аз интиқод холӣ набуд. албатта ин тасвирҳо хеле ҷолибанд, аммо барои фарҳанги мо бегона аст. ба муаллиф ҳам бояд таҳсин гуфт ки нотарсида чунин намоишгоҳе ташкил кард, аммо фикр мекунам набояд ба фарҳанги бегона рӯ оварем, зеро занҳо дар фарҳанги мо ҳамеша поку беолоиш буданд ва бо ин ҳамеша фарқ мекарданд.
онҳое ҳам ки мегӯянд ҷомеа метавонад ба оҳистагӣ ин ҳамаро одат кунад кам нестанд. занҳое ки инҷо тасвир ёфтаанд воқеан хеле зебоянд. рассомони мо одатан табиатро наққошӣ мекунанд, аммо аксҳои зан хеле кам аст. маърифат хатмкардаи донишгоҳи технологии тоҷикистон бо тахассуси рассом стилист аст. мегӯяд ҳеҷ гоҳ аз танқиду нигарониҳои тамошобинони намоишгоҳаш нороҳат намешавад. бовар дорад ки ҷомеа аз ҷумла мардон ба ин гуна наққошиҳо одат мекунанд ва нобаробариҳо дар ҷомеаи суннатии тоҷикистон рӯзе аз байн меравад. барномаи хабарии радиои озодиро идома медиҳем. нобиноӣ заф нест. ин шиёри омӯзандаи як сокини шаҳри кӯлоб аст ки ба қавле аз 5 панҷааш ҳунар мерезад. ӯ ба мисли бархе ҳам тақдиронаш шикоят аз зиндагиро намеписандад ва тавонистааст рӯзгори худу хонаводаашро рангин намояд. чӣ гуна як зане ки ҳеҷ гоҳ рӯшноиро надидааст, вале тавонистааст муҳтоҷи касе нашавад, дар лавҳаи навбатӣ мебинем. Yosh xishruy bitiktem ahi ta'arruf zani xishruy varasте vaqtdor kamtar mefhemi ta'arruf xishruy Kaç vakti ki yapsak oluyor? Mahrum ettim ki ben aykor nametarsam. Ben fakat nametarsam ki çünkü ben xıdım dil şikastay ve baş dil şikastay naşam. Mimarok naşam. ما در یک خانه 5 نفر نابینا هستیم. 5 نفر، یک دختر من 4 پسر. خیلی نابینا هستیم. این نابینا وقتی که آدم در خانهش معیوب داشته باشه و آدمی مادر یگان کار از دست معیوب نگیره. با مانده که آدم سالم کار کنه. ای نتونستی، ای چی نکردی خیلی نگه. برای که وقتی که هم خیلی میکنم با همه کار عادت میکنم. وقتی که خمیر همه خیلی میشوه میرسه یک صدا داره. اینجا میفهمم که همین خمیر ما تیاشتگی خیلی دارش. بازی با همون نابیناییش کاری میکنه با اونا میکنه. چپاتی هم میکنه باید نگاه توی میشه مرکه میشه و همه ایسا میپزه میبره. همین وقتی خمیره تخمیده همیره در برش مون که همین خمیره حس نکنه که من تنهایی برای فرزند حساب بیشته از سینپی ششمیم وقتی که خیلی بگم که پام شکان رفتن بعد اکه خونه به من موند بعد کار کنیم خونه شدیم همه چیزی اوقات باشه میکنم همشه آشه وقتی به کار باشم اوقاتم تیار باشه میبوفم خیلی که ما بسیار مهنت میکنیم که بعد رستش چپش فرق میکنیم بسیار پرتش میکنیم گلش میمونم بعد ای گلش میفهمش که اینایی مردونه جیکته مردونه این میفهمش که چیش کردم من امی اولی میگن که نابینا و چشم دیل میبینه ایشه من نمیفهمم نه که نمی حس میکنیده وقتی من تلویزیون میمونم گوش میکنم خیال میکنم که امارو ما دیدستم چه خیلی مویتاشون هوین چه خیلی چشم دارنه چه خیلی خوش دارنه زنو زیبا و توفتیستنه тавре ҳам дидем ҳар кас зиндагиашро худаш месозад. барои имрӯз барномаи хабариро хулоса мекунем. агар мехоҳед хабаргузоришҳои аз ин бештарро пайдо намоед, пас даъват мекунем ки ба вебсайти www.ozodi.org биравед ва ҳамчунин тамошои видеоҳоро дар канали махсуси мо озоди видео фаромӯш накунед. сипос ки дар ин 15 дақиқа бо мо будед. то барномаи фардо худо нигаҳдори ҳар яки шумо азизон бошад.